Višnja nas svojim sočnim plodovima boje sveže krvi raduje od davnih vremena. Potiče iz severnih krajeva Indije i Irana. Veoma je cijenjena u jednoj od najvećih vera, budizmu, a cijenili su je i Rimljani i Persijanci. Danas je jedna od najomiljenijih voćnih plodova. Višnja je potrebna tokom cijele godine, pa je tako zastupljena u raznim oblicima. Sirova, smrznuta, sušena, u sirupima i u alkoholnim pićima. Predstavljam vam recept tradicionalan takozvani višnjevac, odnosno liker od višnje. Ovaj napitak, pored svog savršenog ukusa, je blagodetan za zdravlje zbog lekovitih svojstva ploda višnje. Za liker od višnje vam je potreban 1 kg višanja. Plodove višnje operemo, a zatim ih izbockamo. Višnje pomažu protiv nesanice, a ima i analgetska svojstva, pa se preporučuje osobama sa bolovima da je konzumiraju. Sadrži obilje vitamina i minerala. Potreban je 1 kg šećera i 1 litar domaće rakije. Meru možete povećavati ili smanjivati, ali razmjera mora ostati ista. U veliku teglu ređati red višnje, red šećera, zatim naliti rakijom i zatvoriti teglu. Ostaviti teglu na sunčano mesto 40 dana i povremeno mešati. Nakon 40 dana liker procediti i staviti ih u flaše sa sve višnjicama, a možete i bez njih, i držati ih na hladnom i tamnom mestu.